So I'm going to ask that you open your scriptures to Exodus chapter 20. Y vamos a tener una palabra de oración. And we're going to begin with the word of prayer. Señor, en este día Lord, this morning, nos reunimos alrededor de tu palabra we gather around your word, y queremos poner atención. and we want to pay attention. Queremos limitar nuestra conversación We want to limit our conversation, para poder escucharte a ti, our conversations to be able to focus on you, para que tú nos hables, oh Dios. so that you can speak to us, oh God. Confiamos en el poder de tu palabra We trust in the power of your word, y sabemos de que nunca regresa vacía. and we know that it never returns empty. Así que ayúdanos, oh Dios, So help us, oh God, a poder escuchar, to be able to listen, a poder accionar to be able to lead into action, y poder responder a tu llamado. and to be able to respond to your call. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Amén, amén. Éxodo capítulo 20. Exodus chapter 20. Vamos a empezar a leer desde el versículo 8. We will begin reading from verse 8. Vamos a leer del 8 al 11. We will read from verse 8 to verse 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Verse 9. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Verse 10. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, pero no solamente tú, tampoco tu hijo, tampoco tu hija, tampoco tu esclavo y menos tu esclava y tampoco tus animales y tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Verse 11. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó, ¿cuándo? El séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Amén. Hemos estado en estas semanas In these last couple of weeks, adentrándonos a esta serie de sermones we have been leading into this sermon series, que tenemos también un slide que tiene el título de la serie and there'll be a slide that'll come up Para that que has the name of recordemos the title of the series, so that we remember que son estas palabras para vivir bien. that these are the words to be freed by, to live well by. Como hemos dicho, estos que por lo general se conocen como los 10 mandamientos Generally, we've gotten to know them as the Ten Commandments. han pasado hacia nosotros de una manera un poco estática They have been passed on to us in a very static way, y han sido muy limitados, and they have often been very limited. pero queremos poder adentrarnos a estas palabras But we want to be able to approach these words, porque estos 10 mandamientos no son estáticos, because these Ten Commandments are not static. sino que son palabras dadas de Dios hacia su pueblo, They are God's words given to God's people, pero un tipo de pueblo específico, but a particular kind of people, un pueblo que ha sido liberado, a people that has been liberated. porque los mandamientos empiezan: yo soy el Señor tu Dios que te liberó de Egipto, que te sacó de Egipto. As we have seen, that this chapter begins with, I am the Lord your God who got you out of Egypt, who liberated you. Así que las palabras para vivir bien significan las palabras que nos liberan. So to be able to say the words to live well by, the words that free us, Y esa es toda esta serie que queremos ver, es estas palabras que nos liberan. and so this is the series, and that's the words that we want to keep in mind as we continue to study together. Y ya hemos visto alguna de estas palabras la semana pasada. And we have seen some of these words last Y week. hemos visto cómo las palabras que nos liberan, estos mandamientos que tanto conocemos, And we have seen how these words that liberate us and these commandments that give us freedom, están divididos en 2 tablas. they're divided in 2 tablets. Una es
la que habla acerca de nuestra relación con Dios. The first tablet can be said that it speaks about our relationship with God, Habla acerca de quién es este Dios, speaks about who this God is, de qué es lo que hace este Dios what is it that this God does, y por lo cual nos invita a vivir estas palabras que nos liberan. and how are we invited to live out these words. Pero también tenemos la segunda parte, la segunda tabla, And what could be seen as the second tablet es cómo amamos a nuestro prójimo, is how we love our neighbor. cómo tratamos a nuestro próximo, How do we treat the one that is next to us? porque eso es tan importante. Because that also is very Eso es important. lo que dirá Jesús después. Ama a Dios y ama a tu prójimo. And that is how Jesus will synthesize all of these and say to love God and love neighbor. Y hay estos versículos que acabamos de leer, And so we have these couple of verses that we read this morning que son casi el punto medio, intermedio entre estas dos tablas. that are the in-between, the bridging point between these two tablets. Entre nuestra relación a Dios y nuestra relación a nuestro prójimo Between our relationship with God and our relationship with neighbor. están estos versículos We have these verses acerca del sábado, about Sabbath, acerca del reposo, about rest, que son cruciales. that are crucial. Porque si la primera tabla, si los dos primeros versículos hablan acerca de nuestra relación con Dios Because if our first verses speak to our relationship with God, y los otros hablan acerca de nuestra relación con nuestro prójimo, and the next talk about our relationship with our neighbors, en medio de eso in the midst of both of those, es central, what is central to that es cómo vemos el tiempo. is how we see time. Porque necesitamos el tiempo, Because we need time. necesitamos reconocer We el need valor to del tiempo, recognize the value that time has. pero también el lugar del tiempo But also what place does time play? para poder amar a Dios How does time play into loving y God? para poder amar al prójimo. And how does time play into loving neighbor? El día de reposo, The day of el rest, sábado, Sabbath, este día de reposo que se menciona, this day of rest that is mentioned in Scripture. después de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, después de que no harás imágenes, no tengas otros dioses, es ¿qué vas a hacer con tu tiempo? So after love the Lord your God, I am the Lord your God, have no other idols around besides me. What are you going to do with your time? Y es clave para Dios, This is key for God. porque desde cómo vemos nuestro tiempo, Because how we see our time, cómo vamos dictando nuestros tiempos, how we dictate time, entonces es que podemos aprender a amar a Dios y amar al prójimo. is how we are able to learn and make sense of loving God and loving neighbor. ¿Me explico? Does Sí. that make sense? Y el tiempo, lógicamente, es algo que hemos construido So the concept of time has been something that we have socially constructed, y vivimos en una sociedad, en una cultura and we live within a society and a culture donde el tiempo es medido, where time is measured, donde el tiempo es invertido, when time is invested, cuando el tiempo tiene que ser usado, when time every single minute has to be used and tiene que ser allocated. maximizado, We have to maximize our time. tiene que ser utilizado, It all has to be eaten up and used, porque si no el tiempo es perdido. or else we lose time. Esas son frases que usamos siempre. These ¿sí? are phrases that we use every day. Es el matar tiempo, el perder el tiempo, We say we kill time, we lose time. es visto como algo inferior. It's seen as like a lesser use of time than Y es others. así como a veces nos acercamos a esta palabra, So often this is how we then approach this word, de que el día de reposo, that this day of un rest, sábado es, no puedo saying, descansar, I actually can't do that. I no puedo cannot. reposar. I actually can't rest. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos esta idea de que para reposar, para descansar es simplemente una falta de acción. And because often we misunderstand Sabbath as a lack of action or a lack of activity. Pero fíjense cómo en estos versículos But take a look at how in these verses dice, acuérdate del sábado it says, remember the Sabbath day para consagrarlo. to keep it holy. Porque como vemos el tiempo, Because depending on how we see time, hay oportunidades there are opportunities para experimentar to experiment santificación. and to experience sanctification. Que yo sé que a veces es una palabra muy grande y a I know veces, it's a multiple asusta. like letter word that kind of sounds scary. pero como vemos el tiempo, But how we see time, cómo lo administramos how we administer our time, y cómo podemos sacar tiempo and how we can carve out time
parte de lo que está ocurriendo Part of what is happening in that cuando vamos por los ritmos del tiempo de Dios is as we are living into the rhythms of living in the time of God, es que hay un proceso de refinamiento en there is nosotros. a process of refinement that happens in us. Es un proceso de santificación. It's a process of being made holy, ¿Qué quiere decir? Somos más enteros. which means we are made more whole. El ser santo es ser más entero. To be more holy is to be more whole, like WHOLI, to be Exacto, more ser más whole. entero y es ser más maduro. And to be more mature Es el poder crecer en madurez. is to be able to grow in maturity. No es ser un santurrón. It's not to be a legalistic downer. Meh. Ya. Es ser más el proceso de que si vamos a comprometernos con este Dios que libera, But rather, it's a process of saying, if I'm really going to commit to this God who is a God of liberation, entonces el tiempo que se me ha dado, then the time that I have been entrusted with, esa administración de ese tiempo, that administration, that stewardship of that time, tiene que reflejar al Dios que has me ha to liberado. reflect the character of the God who liberated me. Y para poder reflejar ese carácter de ese Dios que nos libera, And to then be able to reflect the character of the liberating God, hay que comenzar este proceso we have to begin this de process ser abierto of being open a que Dios so that God vaya trabajando can be working in us, con nuestras decisiones, can be working in our decision nuestras making, personalidades, within our personalities, nuestras lealtades, in our loyalties, porque es ahí because that donde comienza a forjarse is where this starts to get formed. esta identidad como pueblo de Dios. This identity of being the people of God. ¿Me explico? Porque parte de este proceso de santificación, Part of this process of sanctification, of becoming holy, el ser santificado, is to be sanctified como Él es santo, as dice la God palabra, is holy. es parte esencial de la ley. It's an essential part of the law. Y como hemos dicho, la ley, ya tenemos mucha connotación de la ley que nos rodea. And as we've said, that we have a lot of connotation and perceptions about what the law is. Pero las escrituras y específicamente el Torá, específicamente el Pentateuco, But scriptures, Pentateuch in specific, and Torah even more specific, nos recuerda que no es algo estático, sino es algo para instruirnos. it reminds us that it's not static, but it is an instruction. It's trying to instruct us. ¿Y en qué nos está tratando de instruir este proceso de santificación? And so what is this process of sanctification trying to inform in us? Este mandamiento del día de reposo This law of keeping the Sabbath day. nos quiere disciplinar, It wants to build in us a discipline. nos quiere instruir como sus discípulos It wants to instruct us as followers of Jesus para, número uno, for, first of all, practicar la confianza. to practice trust. Porque el día de reposo, Because keeping a day of rest, el sábado, como dice aquí, Sabbath, as como it lo is said, conocemos, as we know it, es un acto de confianza. it's an act of trust. Porque el sábado, el día de reposo, Because the day of rest, to es engage in rest, realmente confrontarse con la realidad it's really an opportunity to confront de que si creemos realmente que tenemos un Dios que libera, that if we truly believe that we have a God that frees us, o nosotros queremos ser Dios. or we confront the tension of either we believe that God frees us or that we want to be God. Si usted realmente confía en Dios, If you truly trust God, si el pueblo de Dios confía en Dios, if the people of God truly trusts God, entonces aprende a descansar en Dios. then it's a people that learns to rest in God. Porque confianza y descanso Because trust and rest van de la mano. go hand in hand. Para poder descansar To be able to rest, hay que confiar. you gotta trust. Y para poder confiar And to be able to trust, hay que descansar. you gotta rest. Y es una verdad esencial It's an essential truth para nosotros como pueblo. that we have to be in the process of believing as a people of God. Para el pueblo de Dios For the people of God, en medio del desierto in the midst of the desert, había un apuro grande de poder llegar a la tierra prometida. there was a big rush to get to the promised land.
¿Cuántos no hubieran querido llegar a la tierra prometida de un día para otro? How many didn't just want to just do like a one-day trip to the promised Pero este land? caminar por el desierto But this journey through the desert, era realmente ir destapando cuántas faltas de confianza todavía había. it's almost like it was a journey of them constantly unpacking the lack of trust that they had in God. Y este día de reposo And so this day of rest, era un recordatorio it was a tangible reminder, semanal a weekly reminder que era en quién realmente confías of asking ourselves the question, who do you trust? y cómo se ve tu confianza. And what does your trust look like? Y por eso digo que es difícil para nosotros porque el concepto de tiempo siempre tiene un concepto de valor. And that's why this is difficult for us, because we have attached a value, an economic value to time. Y es un valor económico And it's this economic transaction that we have made of de time. poder hora igual paga por hora. Literally, we get paid by hour. We have an hourly wage. Y entonces el descansar todo un día, So to rest an entire day, si no somos cuidadosos, if we are not careful, lo podemos ver como una pérdida. we can see it as a loss. Pero desde la perspectiva de la ley de Dios, But from God's law perspective, es más bien it is rather, un acto de confianza. it's an act of trust. De que sí, tal vez van a pagarte menos horas, That sure, you're not going to get paid for those 8 hours that day or however long, pero vas a poder tener salud but you will be able to have health, mental, mental health, familiar, familial health, comunal, communal en health, sus relaciones. in your relationships. Porque usted sabe que a veces cuando uno está tan cansado, Because we know that when you're really tired, a mí me pasa, confesión, happens to me as well, Jen gets cuando really angry. sigo y le doy y le doy y le doy y no como. When we just push and we don't eat, Yo soy uno de esos gruñones. Marcos de que is one of cuando no those como- hangry people. Cuando no como, When he does not eat, me va mal. it's just not good. Digo o hago lo que si hubiera comido y hubiera descansado, no hubiera hecho. I do and I say the things that if I would have taken a nap and eaten appropriately, I would have never said or never done. Pregúntenle a Andrea. And I'm sure Drea has plenty of those stories. Pero a veces no solamente es en lo que digo o hago, a veces es simplemente en mi cara. And it's not just what I say or what I do, but it's what's reflected in my face. Y lógicamente mi cara comunica mucho más a veces de lo And que puedo decir. logically, our faces sometimes communicate even more than what we want to say. Y el estrés comienza a crecer And the stress creeps up y la ansiedad. and the anxiety creeps up. Porque esto también nos instruye, el día de Because- reposo nos instruye primero que tenemos la oportunidad de aprender lo que es confiar en So Dios. there are a couple instructions that Sabbath day teaches us. The first is that rest requires trust, but the second thing that instructs us, La segunda cosa que nos instruye también este mandamiento, esta palabra que libera, es que está basado the el second sábado, thing is el día de that reposo, the day of rest is rooted in la ley del amor. the law of love. Que el día de reposo That the day of rest viene desde lo más profundo del corazón de Dios, comes from the deepest desire and de deepest ese Dios que nos ha liberado heart of this liberating God para ser instruidos en la ley del amor. to be instructed in the law of love. Esto es muy diferente This is very different a la ley del temor, of the law rooted in fear, porque la ley del temor es lo que nos rige. because the law of fear is what dictates our every move. La ley del temor es cómo se dicta nuestro tiempo muchas veces. The law of fear is oftentimes how we see our time. ¿Sí? La ley del temor dice, no tengo suficientes horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. The law of fear says, I have plenty of time to do what I need to do to get everything done. La ley del temor dice, me faltan horas en el día. The law of fear can also say, I don't have enough hours in the day to get all this done. La ley del temor dice, no va a haber suficiente para todos. The law of fear preaches scarcity. There's not going to be enough. Entonces tengo que comenzar a competir. So I have to compete and overproduce. Tengo que comenzar a ver cómo yo veo por mi bienestar. I got to go just look out for my benefit and what I need. La ley del temor The law of fear dice, si tú descansas, says if you rest, si tú descansas, if you dare to rest, van a haber problemas. oh, there will be consequences. Y muchos de nosotros vivimos con ese temor And many of us live guided by this fear de que nos despidan,
that we're going to get fired, de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, that we're not really doing and performing what we need to be doing, o el temor or the fear de que mucho tiempo ha pasado that too much time has passed como by para que lo que yo he hecho pueda ser perdonado. so that what I have done could be actually forgiven. Muchos tenemos el temor de que si realmente descubren quién soy Many of us fear that if people would to truly know who we are con el tiempo, with me time, darán la espalda. oh, they will just give me their backs. La ley del temor nos controla, The hermano. law of fear controls us. Pero de acuerdo a este día de reposo, But according to this day of rest, dice otra vez leyendo el versículo 9, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Es decir, confía de que lo que no has hecho se podrá hacer después. so in verse 9 it says, 6 days you shall labor and do all of your work. And the assumption is that you trust that what needs to get done will get done at a different time. Pero el día séptimo Verse 10 says, but the seventh será un day día de reposo para honrar al Señor tu Dios. is the day of Sabbath to the Lord your God. Y fíjense lo revolucionario que es esto. And look at the revolutionary words that we receive. Porque no es solamente para que usted y yo descansemos y nos vaya bien. Because it's not just so that you and I can take a chill day and have a wonderful time, No hagas en ese día ningún trabajo. but it says, on it you shall not do any work. E incluye una lista And then it lists de personas que también tienen que descansar. different con usted. kinds of people who also need to rest. Esa es la ley del amor. That's the law of love. La ley del amor de nuestro Dios. The law of love that our God gives us. Es un amor que dice, tú vas a descansar, pero también tus hijos, tu descendencia. That says you will rest, but also your children and your descendancy will rest. Hijo, hija, Son and daughter. esclavo, esclava. Manservant or maidservant. Que aquí otra vez no quiero que se confundan con el concepto de esclavitud que hemos tenido modernamente en este país y en otros muchos países. So we have to be aware that when we're talking about this kind of slavery, it's not the one that we have in our modern day slavery movement. Porque otra vez aquí este es uno de los versículos que se puede usar en la ley del miedo. Because this is one of the verses that can be misused by the law of fear. Este es uno de esos versículos que se puede tomar fuera de contexto This is one of the verses that we could take out of context. y decir, porque tenemos miedo de estos esclavos que puedan tomar las armas y sacarnos del poder, vamos a decir, vamos a darles un día de descanso a los esclavos. That because we are afraid of slaves actually taking up arms and leading into the Roman Revolution, we will give them a day of Sabbath so that they rest and then all is made well. Sin realmente descubrir que la ley del miedo, del temor, Without recognizing that the law of fear justifica la esclavitud. justifies slavery. ¿Me explico? And what this Este is talking, es otro contexto. so this is being spoken in a different context. Pero parte de que aún los mismos esclavos en este contexto sean llamados a descansar. But what we want to draw your Los attention sirvientes. to is that even the commandment includes those who are servants in these homes Y los animales. and the animals Y también los extranjeros. and also the strangers, También los inmigrantes. the immigrants, También los que por lo general están más vulnerables. to those that are the most vulnerable, Por aquellos que no tienen una red familiar de the apoyo. ones that don't have a relational network, a familial network in the Aquellos land, que han tenido que abandonar su tierra. those who have had to leave their land, Y están como extranjeros en medio de un contexto que And- no es de ellos. are as strangers and immigrants in a context that is not their own. La ley del amor The law of love ve por creación looks after y por el creation prójimo and for neighbor, para que todos descansen. so that all can rest. Aún Even en un contexto in a context donde puede ser que haya mano de obra barata, where we still experience cheap labor, el día de reposo, the day of rest, el sábado, the Sabbath, nos pone los pies en la tierra roots us back to the ground once again. y dice, todos tenemos tiempo, And it says, hey, we all got time. todos Everyone. tenemos, We have. debemos We must descansar, rest. porque es ahí Because that is donde animales, where animals, hijos, hijas, generaciones children, and generations pueden reconectarse con Dios can reconnect with y God pueden reconectarse con su prójimo. and reconnect with one another and our neighbors. Esta es la ley del amor That's the law of love que echa fuera
la ley del temor. that casts out all fear, the law of fear. ¿Me explico? Esta ley del día de reposo This law of the Sabbath day, of keeping rest, nos recuerda confianza, nos instruye en la confianza. reminds us that trust is needed Nos, to able to nos practice recuerda que el tiempo también está basado en la ley del amor y no en la ley del temor. this. Reminds us that time is rooted in the law of love and not in the law of fear. Y después el versículo 11, And then in verse 11, acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, remember, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, el mar y todo lo que hay en ellos, the sea and all that is in them. y que descansó el séptimo día. But God rested on the seventh day. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Porque no solamente es de confianza, no solamente es la ley del amor, It's not just about trust and it's not just about love, sino que en su esencia but that in God's essence hay creatividad. there's creativity. Y esa creatividad And that creativity tiene que también descansar de alguna manera. has to also take a day to rest. Porque si Dios descansó, Because if God rested, nos dice mucho, ¿cierto? tells us a whole lot. Si Dios descansó, If God rested después de haber creado todo, after creating everything, está de alguna manera criticando in some ways it is a critique, de nuestros propios temores, our very own fears de que no va a haber suficiente, that there will not be enough, de que no va a haber para todos. that there won't be enough for everyone. Y este Dios creador, But this creator God, en su abundancia, su esencia, in God's essence and abundance, nos instruye instructs us a reflejar to reflect esa imagen that image de Dios creador, of God the creator, de Dios creador. God the creator. Y es una buena noticia. And these are very good news for us. Creo que es una muy buena noticia porque el Señor no está basando su relación con nosotros The reason it is good news is that because God is not basing God's relationship with us. haz esto y te doy esto, Do this and I will give you that. sino que más bien lo está basando. But rather it is based on Disfruta quién soy. take a joy, enjoy who I am, Disfruta quién soy, delight in who I porque am. así me vas a conocer. Because that is how you're going to get to know me. Y así podrás ser liberado That's how you'll be able to be free de las mentiras from all of the lies que nos rodean, that surround us, de que no eres suficiente, that you're not enough, de que no le vas a dar el ancho. that you're not going to be able to meet the need. El que tengamos un Dios creador The fact that we have a creative God nos instruye instructs us en lo que es verdad, in what is true en lo que realmente es verdad. and what really, really is true. Y lo que realmente es verdad And what really is true es que como imagen de Dios, is that as image bearers, como imagen de Dios, as the image of God, toda la comunidad, all community, toda la creación all of creation puede disfrutar can enjoy a un Dios creador. a creative God. Y eso es una muy buena noticia, hermano. Those are very, very good news. Porque cualquier idea de Dios que tengamos Any idea that we may have formulated about God en un día de reposo, in a day of rest, en un descanso, in an intentional Sabbath, en una búsqueda de armonía con Dios and y seeking prójimo, harmony with God and with neighbor, entonces encontramos lo que siempre decimos que es el shalom de Dios. that's where we truly find shalom, peace of Y God. por eso está ahí para nosotros. That's why it is there for us. Y eso es una muy buena noticia. So those are good news. Como ustedes saben, As you may know, estos meses han sido muy violentos y muy agresivos, we have lived through some pretty aggressive and violent months, específicamente en cómo se han ido dictando leyes particularly for the ways that laws have been dictated, y cómo leyes cívicas how civic law han sido establecidas have been established en nuestro contexto, en nuestro país. within our country. Y quisiera usar el día de reposo, And so we would like to use this day of Sabbath, este mandamiento, esta palabra que libera, this commandment and this day and this word that really liberates, para recordarnos to remind us confianza, trust, la ley del amor law of love, y la verdad and truth que tenemos
that we do have como hijos e hijas de Dios. as children of God. Porque lamentablemente la administración que tenemos 'Cause en el gobierno en estos días Unfortunately, the current administration we have in our country se ha básicamente empecinado, has been stubborn, have been stubborn, acerca de confiar en sus propias fuerzas. has been stubborn to only trust in their own strength, Se ha acostumbrado a confiar has gotten used en sus prácticas to practice these things out de fuerza, with just force de imponer. of imposing something. Y eso no es confianza. That's not trust. Y como cristianos e hijos e hijas de Dios, And as Christians and followers of Jesus and children of God, nunca podemos tener suficiente confianza we could never have enough trust en sistemas que solamente crean orden por medio de la fuerza. in systems La that amenaza. create order only by tactics of fear and tactics of oppression. No podemos como cristianos, We can't, as como pueblo de Christians, Dios, as a people of God, que vemos estos pasajes that we see these verses y donde encontramos a un Dios de liberación. where we find a God of liberation. No podemos We can't confiar trust en aparente fuerza o poder. in just the way that force and pressure and abuse is just facaded sometimes. It's a Y facade. no podemos dejar que se crean leyes And so we can't allow laws to be y created decir, bueno, sí, que siga el mundo como siga. and to just stand by and go, well, that's how the world is and that's how it's going to be. Porque de por sí son corruptos, de por sí son racistas, de por sí le tienen miedo a los inmigrantes. Bueno, que hagan lo que sea. We knew they were racist. We knew they were all these things. So they're going to do what they're going to do anyway. Confiamos en un Dios liberador. We trust in a liberating God. Y por eso, And therefore, si realmente vamos a confiar, if we truly trust that, tenemos que ir contracorriente. then we got to swim Y counterculturally el descanso, and rest el sábado, and Sabbath keeping. no es solamente venir a la iglesia y adorar e irse. It's not just come, worship, leave. El sábado es un día sagrado para poder esclarecer la mente. It's a holy day to be able to clear our minds. Puede ser un martes, puede ser un viernes, puede ser un sábado, puede ser un It domingo. could be a Tuesday, Monday. The day actually doesn't matter. Pero la confianza nos ayuda a aclarar. But as we engage in this practice of rest, it allows us to have clarity of trust. Nos ayuda a aclarar en quién realmente confiamos. It gives us clarity of who we actually trust. Y por ende también nos ayuda a identificar And therefore, it helps us to identify cuáles leyes which laws están basadas en el temor. are rooted in fear. ¿Cuál es la práctica de la ley del temor? What is the practice of the law of fear? Y si realmente conocemos la ley del amor And if we truly know the law of love, de un Dios liberador, of a liberating God, entonces decimos, then we can there say, esa ley that law, no va con nosotros. don't go with us. Es más, cuando se quiera usar Even more so, when anybody la palabra de Dios, tries to use this liberating word, cuando se quiera usar algún texto bíblico when anybody wants to take a part of Scripture para justificar to justify acciones actions basadas en el temor, based on fear, tenemos que recordar el día del descanso. oh, people of God, may we remember Porque Sabbath keeping. todos disfrutan, Because all enjoy extranjero, immigrants, trabajadores, laborers, hijos, hijas, sons and daughters, children. se basan en la ley del amor. All of this is based on the law of Y love. cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier líder que quiera usar la Biblia Doesn't matter who it is, government person that wants to ever use Scripture como un arma as a weapon de temor, of fear, tenemos que tener mucho cuidado. we must be very careful and not stand by. Porque si no, como se dice en español, ¿sabe? That's okay, go for it. Nos venderán gato por liebre. Or else they're just going to fool us. Yeah. El doctor Martin Luther King Jr. Pastor Reverend Martin Luther King Jr. en su libro acerca de la fortaleza del amor, in his wonderful book, A Strength to Love, nos recuerda cuál es el rol de la iglesia reminds us of what the role of the church is in these en times. tiempos donde
versículos bíblicos son tomados fuera de contexto. And times in which biblical verses are taken out of context. Porque no es nuevo. Because this is not new. Lamentablemente la Biblia ha sido usada Unfortunately, the scriptures have been misused para for causar centuries temor, to cause fear, muerte, violencia, death, and violence muchas veces. way too many times. Y específicamente Romanos 13. And particularly Romans chapter 13. Sin Maybe leer that's another Romanos 12, sermon sí, series. that's another Yeah. We got to breathe before we do that Yeah. one. Pero el doctor Martin Luther King Jr. decía, But Pastor Martin Luther King said, muchas veces la iglesia se ha alineado con las clases privilegiadas y ha defendido el status quo. in many instances, the church has so aligned itself with the privileged classes and therefore defended the status quo. Por ejemplo, la iglesia en Rusia, la iglesia griega ortodoxa en Rusia, For example, the Greek church in Russia, se alió con el status quo it allied itself with the status quo y fue intricamente conectada con el régimen déspota de los zares, and became so inextricably bound to the despotic czarist regime que fue casi imposible that it became impossible sacar el poder político y corrupto de la sociedad to get rid of the corrupt and political system sin hacer a un lado a la iglesia. without getting rid of the church as well. Y ese es el destino de cualquier organización eclesiástica So such is the fate of every ecclesiological organization que se hace alianza con el status quo. that allies itself with the current status quo and lives along with things as they are, Y por eso necesitamos el día de descanso, which is why we need the day of rest. porque ahí podemos esclarecer nuestra confianza Because as we rest, we're able to clarify our trust y la ley del amor. and we're able to clarify which law we abide by. Y como dijo también el doctor Martin Luther King Jr. acerca de la ley del amor, And like Pastor Martin Luther King also said about the law of love, el amor es el poder más duradero en el mundo. love is the most durable power in the world. Él dice, Napoleón Bonaparte, Says Napoleon, el gran estratega militar, the great military genius, dijo, Alejandro, César y Carlos el Magno, reported to have said Alexander, Caesar, and Charlemagne. Charlemagne. Hadn't seen that name in a long Y time. yo, dice Napoleón Bonaparte, hemos construido grandes imperios. And I, Napoleon, have built great empires. ¿Pero de qué dependieron? But what did they depend on? Dependieron de la fuerza. They depended on force. Pero muchos siglos atrás, But centuries ago, Jesús comenzó un reino Jesus started an empire que fue construido en amor. that was built on love. Y hasta este día, And even to this day, millones millions mueren will por él. die for him. Porque este reino basado en la ley del amor, Because this empire lived out from the law of love. este reino basado en la ley del amor, This kingdom based on love. la verdad es que echa fuera todo temor Truth is that it casts out all fear. y vuelve a reimaginar And it reimagines la dignidad the dignity de cada uno de nosotros. for all people and for us. Y esa es la Amen. verdad. That is the truth that Y we esa can es la live on. verdad. That en is la the que- truth. En la que nos movemos, morimos y vivimos. That is the truth by which we live out and we will die on. Nuestro Dios es un Dios generoso. We have a generous God. And I'll say this. A law that is not rooted in love and is not liberating, Una ley que no sea basada en el amor y que no libera, it is really not a law, no es realmente una ley, but a systemic pero es dehumanization. un sistema deshumanizador. And there is a difference, people of Y hay God. una gran diferencia en eso. And so as we hear this word law being thrown around, Así que mientras sigamos oyendo esta palabra de ley, if it's not liberating and si no freeing, libera y si no restaura, and if it's not based on this law of love, y si no habla acerca de toda la ley, it is de amor, just systematic dehumanization of simplemente- people made in God's es image. simplemente una deshumanización injusta de todas las personas. And we can't stand by. Y no podemos dejar pasar eso. Y por eso en un día como hoy, And that's why a day like today, es Día del Padre. it is Father's Day. Hay mucho que celebrar. There is much to celebrate
of the fathers and the men among us. Pero también hay que estar muy atentos, Oh, but we also cannot forget. porque no podemos olvidar. Yo, personalmente, I cannot forget. en un día como hoy, On a day like today, puedo tener a Elías cerca. Marcos can have Elias up close. Pero hay muchos padres, But there are so many fathers. hay muchas madres, There are so many mothers. que por causa de la ley del temor, Because of things that have been done in the law of fear. esa ley del temor que dice, ustedes no son dignos. The fear that says you are not worthy. No hay suficiente tiempo para darles más a ustedes. There's not enough time for us to serve you and give you what you need. Ustedes son inmigrantes. You are Ustedes son strangers. refugiados. You are refugees. Ustedes son animales. You are animals. Esa ley del That law temor of fear. separa a It has familias to enteras. It separates families. Y yo como padre, And as a father, and un día I, como hoy, as a child, on a day like today, no podemos, we can't, como pueblo de Dios, as people of God, quedarnos con las manos cruzadas. just sit there and cross our hands. Son 2,000 niños These are 2,000 children que están separados that are currently separated. y son de los que sabemos. And that's just what we know and could count and be accounted for. Pero aun si fueran 5, And even if it was just 5, aun si fuera 1, even if it was just 1, la ley del amor the law of love es mucho más grande. is so much bigger. Y en esa ley de amor And it is in that law of love confiamos. that we trust, Somos instruidos that we are instructed by, para decir, to be able to say, la verdad es que todos the truth is that everyone, nos regimos por la ley del amor. we are all going to live by the law of love. Porque esa ley de amor Because that law rooted in love, echa fuera todo temor. oh, it casts out all fear and injustice. Y por eso tomamos un día de reposo, That's why we take a day to rest, para esclarecer en quién confiamos, to clarify who we trust in, para aprender nuevamente la ley del amor, to learn once again what it is to abide by the law of love, para que no nos tiren simplemente un versículo bíblico y digamos, bueno, como está en la Biblia, entonces tiene que ser así. so that no one could just throw a Bible verse at us and that we go, oh, well, it's in the Bible, it must be that way. No, hermanos y hermanas, Uh-uh. al aprender la ley del amor, As we really learn to be students of the law somos of love, instruidos en la verdad. we are instructed in the truth. Y cuando conocemos la verdad, And when we know the truth, la verdadera the verdad, real truth nos hará libre, will always set us free. de que hay suficiente para todos. The truth is that there is enough for everyone. Y Amen. de que, There's nuestros- enough. de que no tiene que haber ese temor, And that we don't have to abide by that fear, sino que esos niños but that those children buscando asilo seeking buscando asylum, refugio. seeking refuge, son nuestros hijos, they're our kids. son nuestra familia. They're our family. Y aún sus padres, And even their parents. por más de que usted diga, ¿por qué no cuidan de ellos? As much as we can try to impose any judgment of why aren't they caring for them, etc. Ellos también son imagen de Dios. Oh, we can never just dehumanize them because they are made in the image of God as well. Todos nos hemos mudado, todos hemos inmigrado por alguna razón. We have all moved or been forced to move or have immigrated for thousands of reasons. Que en este Día del Padre That on this Father's Day, celebremos, may we celebrate recordemos and may we remember y practiquemos and may we practice la solidaridad, solidarity. porque también hay dolor, Because there's also deep pain. porque también hay llanto There's also cries. y aún el poder escuchar el reír de los niños. And even aquí. to just listen, our kids laughed this morning. Con el contraste del llanto que muchos de estos niños With such a deep contrast of those who weep today, que no pueden ser consolados por sus padres. that cannot be comforted by mom or dad. Es la realidad en que vivimos. That is the tension and in the reality that we live our lives in.
pero no es la voluntad de Dios. but that this is not the will of God for us. Éxodo empezó The book of Exodus begins con esas grandes palabras que dice, Dios escuchó el llanto de sus hijos. It begins with those beautiful words that said, God heard the cries of God's children. Y creo firmemente And I so truly firmly believe que en este día that today Dios escucha el clamor God listens and God is hearing de esos padres y de esas madres of those mothers and those fathers que no pueden consolar a sus hijos. that today cannot comfort or enjoy the laughter of their kids. Y aún más And- escucha el clamor y el llanto de sus niños. sus And even niñas. more so listens to the cries of those children. Ese es el Dios que tenemos. This is our God. Ese realmente es el Dios That's the God. al que seguimos y servimos, The one that we follow and the one we serve. en el cual la ley del amor In whom the law of love echa fuera todo temor. casts out all the fear. Vamos a responder We will go ahead and respond this morning con esta canción. with this song. Y vamos a seguir en oración, hermanos, hermanas, And sisters and brothers, we continue to be in prayer porque queremos responder. because we need to respond. No sabemos todavía cómo, We don't know the specifics of how we ought to respond. pero vamos a responder como But- congregación. As La Fuente Ministries, as a congregation, we are prayerfully and thoughtfully seeking out concrete ways of responding to our children. Y rogamos por medio de la oración And que so Dios nos dé una nueva imaginación through prayer, our prayer has been that God can give us an de imagination cómo responder ante esta crisis and humanitaria. creativity to respond with the crisis Y among por us. eso la confianza en este Dios, That's why the trust in this God, la ley del amor de este Dios being reminded that the law is rooted in love y la verdad de este Dios and the truth of this God, es lo que nos mueve. that's what moves us. Cantemos. Let us sing together.